SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inni ahmadu Allah subhanahu wa ta'ala أن يسر هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك في هذه المدينة الطيبة سورابايا، وفي هذه البلاد الطيبة بلاد أندونيسيا، ومع إخوة لي في الله أحبهم في الله، فأنا أحبكم في الله إخواني الكرام. أسأل الله أن يحفظني وإياكم بالإسلام ويثبتنا وإياكم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Syekh guru kita bersama, Syekh Fahad hafizahullah taala, beliau berkata, aku memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya yang telah memberikan kemudahan di hari ini untuk kita bersua di tempat yang mulia ini, di rumah Allah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan keberkahan di kota Surabaya, di negara Indonesia. Alhamdulillah, saya bisa berjumpa dengan para ikhwah yang sungguh aku mencintai kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah aku memohon, semoga Allah menganugerahkan untuk kita semuanya ketegaran dan istiqamah di atas al-Islam dan as-sunnah hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna min as'ad al-majalis wa ajmaliha wa ahabbiha al-majalis allati nadhkuru fiha as-sahabah radhiyallahu anhum, ashab an-nabi alayhi salatu wassalam. Ingatlah bahwa majlis yang paling mendamaikan, yang paling bahagia adalah majlis yang di sana kita mengingat kemuliaan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Syekh, lan taktub, lan tahtaj al-kitab, jumla. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد. Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat di seluruh hati-hati para hambanya. فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد. Dan Allah mendapatkan bahwa hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan hati yang terbaik dari seluruh para hambanya. فاصطفاه لنفسه وابتعثه لرسالته. Maka Allah memilihnya. Allah jadikan beliau pilihannya sebagai al-Mustafa dan Allah utus beliau untuk mengemban risalah. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati para hambanya setelah hati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. فوجد قلوب أصحابه رضي الله عنهم خير قلوب العباد. Maka sungguh Allah mendapatkan hati-hati para sahabat Rasulullah merupakan hati-hati yang terbaik dari seluruh para hambanya. فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. Maka sungguh Allah menjadikan mereka segolongan kaum yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kesemuanya mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. يكفيهم شرفا معيتهم لرسول الله. Sungguh keutamaan yang sangat besar bagi mereka saat mereka menjadi golongan yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. آخر آية في سورة الفتح
يثني الله عليهم فيقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Akhir daripada surat Al-Fatih merupakan sanjungan Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang mana Allah sifati mereka sebagai orang-orang yang saling mencintai sesama mereka. وقوله والذين معه هذه المعية تتفاوت، فمنهم من طالت صحبته ومنهم من كانت يوما أو نحوه، فكلهم لهم هذا الشرف. Perhatikan penggalan ayat yang pertama, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti mereka para sahabat, tetapi kedudukan mereka beragam. Ada yang memiliki masa yang panjang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pula yang sesaat. وبهذا نرد على كل من تكلم في أحد من الصحابة فنقول له اتق الله هؤلاء كانوا مع رسول الله. Maka orang-orang yang berani mencela para sahabat, cukuplah kita bantah kepada mereka dengan kita katakan, ingatlah dan takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya mereka adalah segolongan kaum yang hidup menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang setelahnya, dan kemudian yang setelahnya. وقال صلى الله عليه وسلم وددت أني رأيت إخواني قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله. كمل. Sungguh aku sangat mendambakan untuk berjumpa dengan para saudaraku, yaitu para ikhwani. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي. Para sahabat menjawab, bukankah kami adalah saudara-saudara engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bukan, tetapi kalian adalah para sahabatku. ولكن إخواني قوم يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بماله وأهله. Akan tetapi para ikhwani atau saudara-saudaraku adalah mereka segolongan kaum yang sangat berharap untuk berjumpa denganku dan beriman kepadaku. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, yang Rasulullah ingin berjumpa dengan mereka. وهذا نص صريح في أن كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فهو صحابي جليل. Dan sungguh ini merupakan bentuk penegasan bahwa orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh mereka dikatakan sebagai seorang sahabat. وقال الله تعالى في شأن الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Perhatikan sanjungan Allah kepada para sahabat di ayat yang artinya bahwa para orang-orang yang perdana dan yang pertama dari kalangan para muhajirin dan orang-orang ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang ihsan, maka sungguh Allah ridha kepada mereka. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Allah persiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan sungguh mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. ويقول الله تعالى في الصحابة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنون هنا الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Allah berfirman dalam ayat yang artinya, barang siapa yang menentang Rasulnya, barang siapa yang menentang Rasulnya, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له setelah jelas الهدى kepada mereka petunjuk ويتبع غير سبيل dan المؤمنين. mereka mengikuti bukan daripada jalannya orang-orang yang beriman,
dan jalan orang-orang yang beriman ini adalah para sahabat. وقال الله عز وجل في الثناء على الصحابة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Perhatikan firman Allah ketika Allah menegaskan, sungguh Allah telah ridha dari segala orang-orang yang beriman kepada Allah dikala mereka berbaiat di bawah pohon. فعلم ما في قلوبهم. Dan Allah mengetahui apa yang ada di hati-hati mereka. فأنزل السكينة عليهم. Maka Allah turunkan kedamaian وأثابهم فتحا قريبا. dan Allah jadikan kepada mereka kemenangan yang dekat. أيها المؤمنون الله رضي عن الصحابة. الله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Perhatikan wahai saudaraku, Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah ridha kepada para sahabat. Allah mencintai mereka, umat yang benar-benar mendapatkan anugerah yang besar dari Allah. ومن الصحابة الأنصار الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. Di antara golongan para sahabat kita mengenali apa yang dikatakan Al-Ansar, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan tidaklah mencintai mereka kecuali orang yang beriman, dan tidaklah orang yang benci kepada mereka kecuali orang yang munafik. من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. Siapa yang mencintai mereka, niscaya Allah akan mencintai mereka. Barang siapa yang benci kepada mereka, Allah pun akan benci kepada mereka. وفي سورة الحشر 3 آيات تدل على فضل الصحابة. Di dalam surat Al-Hasyr ada 3 ayat yang mengingatkan tentang mereka. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. Untuk orang-orang muhajirin yang dikeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka dan dari harta-harta mereka. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Yang mana mereka sangat mendambakan rahmat Allah dan keridhaan Allah. وينصرون الله ورسوله. Dan mereka adalah umat yang senantiasa menolong Allah dan Rasulnya. أولئك هم الصادقون. Merekalah umat yang jujur. هذه الآية في وصف المهاجرين رضي الله عنهم. Ini merupakan ayat sebagai pujian kepada orang-orang muhajirin. والتي بعدها قول الله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. Dan ayat berikutnya adalah orang-orang yang telah mempersiapkan rumah-rumah mereka dengan keimanan mereka dari umat yang telah beriman sebelum mereka. يحبون من هاجر إليهم. Yang senantiasa mencintai umat yang hijrah kepada mereka. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. Niscaya mereka adalah umat yang di hati mereka sedikit pun tidak ada kecintaan dari apa yang ada pada hati mereka dari harta yang Allah anugerahkan kepada mereka. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Dan mereka adalah umat yang senantiasa mengorbankan kepentingan diri mereka untuk yang lainnya, walaupun mereka berada dalam kondisi kesulitan. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Barang siapa yang dijaga dari rasa keirian dari apa yang ada di hati mereka, maka sungguh mereka adalah umat yang telah dijaga hatinya. هذه الآية في الأنصار. Ayat ini untuk orang-orang Ansar. ثم الآية الثالثة في من جاء بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. Dan kemudian berikutnya setelah orang-orang muhajirin dan ansar tentunya adalah segala umat yang hidup setelahnya dan berkomitmen untuk mengikuti mereka. Semoga Allah jadikan kita sebagai golongan yang mengikuti mereka. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ. Dan umat yang datang setelah mereka.
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Yang senantiasa berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa dari umat yang sebelum kami, dari saudara-saudara kami. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Janganlah engkau jadikan di hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. ربنا إنك رؤوف رحيم. Wahai Rabb, sungguh engkau maha lembut dan maha penyayang. فانظر إلى قوله اغفر لنا ولإخواننا. Perhatikan penggalan Allah. Ighfir lana wal ikhwanina. Ampuni kami dan untuk saudara-saudara kami. فهم يعتقدون أنهم على طريقتهم سائرون وأنهم إخوة لهم. Ini merupakan bentuk gambaran bagaimana mereka adalah umat yang memiliki i'tiqad, keyakinan untuk senantiasa meyakini apa yang diyakini umat yang terdahulu, berjalan di atas jalan mereka. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وددت أني رأيت إخواني. Renungilah penggalan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala beliau berkata, sungguh aku sangat mengharapkan untuk bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku. قالوا أولسنا بإخوانك قال أنتم أصحابي ولكن إخواني قوم يأتون من بعدي. Maka para sahabat kala itu berkata, bukankah kami adalah saudara-saudara engkau, ya Rasulullah? Kata Nabi, engkau adalah sahabatku, tetapi ikhwani, saudara-saudaraku, adanya akan kelak datang setelah kita. وفي هذه الآية اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Dan perhatikan penggalan ayat yang setelahnya yang kita baca dari, yaitu ighfir lana wa ikhwanina, ya Allah, ampunilah kami dan untuk saudara-saudara kami. وفي قوله سبقونا يدل على أن الذين جاءوا بعد يعترفون بأن الصحابة هم سبقوا وأنهم أفضل. Perhatikan penggalan ayat dari apa yang diucapkan sabaqu, yaitu orang-orang yang telah mendahului kita. Ini merupakan jalan bagi kita untuk mencintai dan mengikuti jalan mereka, karena mereka adalah orang yang benar-benar telah mendahului kita. وقول بالإيمان دليل على شهادة الخلف للصحابة بأنهم أهل الإيمان. Ketika di sini ada sebuah pengakuan lil iman, karena keimanan, perhatikan bahwa di sini bagi kita ada sebuah pengakuan bahwa mereka para pendahulu kita, yaitu para sahabat, adalah golongan yang memang benar-benar telah beriman kepada Allah. قارن بين هذا المنهج القرآني النبوي. Perhatikan, bandingkan metode Qur'ani ini وبين منهج المبتدعة الذين يسبون الصحابة ويبغضونهم أو يسبون بعضهم وفي قلوبهم غل على الصحابة. هذا ليس منهج القرآن وليس منهج السنة. Bandingkan dengan segolongan orang yang di hati mereka ada kebencian kepada para sahabat, jauh mereka dari kecintaan kepada para sahabat, berani lisan mereka untuk mencaci para sahabat. Maka ketahuilah, ini bukan metode Qur'ani, bukan jalan Qur'an, bahkan ini merupakan keburukan. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي. Perhatikan sabda Nabi di saat beliau berkata, yang artinya, janganlah engkau sekali-kali berani mencela para sahabatku. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Janganlah engkau atau kalian mencela para sahabatku sekiranya engkau mampu untuk mendermakan sebesar gunung Uhud emas,
maka sungguh tidak bisa dibandingkan dengan segenggam atau setengah genggam dari derma atau sedekah para sahabat. لأن الصحابة رضي الله عنهم نصروا الدين ونصروا الرسول صلى الله عليه وسلم. Karena mereka adalah segolongan umat yang telah menolong Allah Subhanahu wa taala, menolong agamanya, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولأن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا القرآن ونقلوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين. Dari jalan mereka lah Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada kita. ولأن الصحابة رضي الله عنهم طبقوا الدين الإسلامي على أنفسهم قولا واعتقادا وعملا. Mereka adalah suatu umat yang benar-benar telah merealisasikan agama secara utuh dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam keyakinan mereka. لأن الصحابة رضي الله عنهم بذلوا المال والأنفس وهاجروا وتركوا أموالهم وديارهم لأجل الله عز وجل ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. Mereka adalah umat yang benar-benar telah memberikan pengorbanan yang seutuhnya untuk agama ini. Harta mereka, nyawa mereka, bahkan mereka meninggalkan negeri-negeri mereka, meninggalkan hartanya untuk menuju kepada Allah dan Rasulnya sebagai bentuk kecintaan yang seutuhnya. لأن الصحابة رضي الله عنهم جاهدوا في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرضوا لأشد الصعوبات فصبروا وتحملوا لأجل الله جل وعلا. Mereka adalah umat yang benar-benar telah berjuang di jalan Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka umat yang mengalami banyak cobaan dan gangguan, dan mereka umat yang telah berhasil untuk sabar di jalan Allah Subhanahu wa taala dari beragam cobaan dan gangguan. لأن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قاموا بالدين الإسلامي، علموا الناس وصبروا على ذلك حتى علم الناس دين الله. Mereka adalah segolongan umat dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka bergeraklah mereka untuk mengajarkan ilmu agama kepada umat yang setelahnya. Mereka melakukan sebuah perjuangan yang besar untuk agama ini. ولهذا لو كان الواحد منهم يتصدق بالشيء اليسير في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لكان أجره عظيما جدا جدا حتى لا يماثل لو تصدقنا نحن بجبل أحد من الذهب. Dari hal yang seperti ini, maka apa yang mereka keluarkan dari sedekah, walaupun segenggam atau setengah genggam mereka, tidak akan bisa kita samai sama sekali sekiranya kita mampu menginfakkan sebesar gunung Uhud emas. Kenapa? Karena mereka telah memberikan pengorbanan yang besar di jalan Allah. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا تسبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة، يعني في العبادة ساعة واحدة خير من عبادة أحدكم 40 سنة. Perhatikan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengisyaratkan betapa tingginya kedudukan para sahabat. Kata beliau, janganlah sekali-kali kalian mencela sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat dan renungi, sesaat dari ibadah yang mereka lakukan, sesaat yang sangat sebentar dari ibadah yang mereka tunaikan, tidak akan bisa dibandingkan dari ibadah selama 40 tahun yang kalian lakukan. ولهذا قال بعضهم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن أناسا
يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قالت؟ ترجم. Renungilah. Dikala Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mendengarkan ada orang yang berani merendahkan para sahabat. Apa yang beliau katakan? قالت: وما تعجبون انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا ينقطع عنهم الأجر فهم يؤجرون ويثابون على كل ما نعمل حتى هؤلاء المجرمين إذا سبوهم فللصحابة أجر وثواب بسبب تلك الإساءة. Benar, usia mereka terbatas. Waktu untuk beramal telah habis dengan kematian mereka. Akan tetapi seluruh amalan yang dilakukan oleh umat ini sungguh mereka mendapatkan pahala. Karena mereka lah yang menyampaikan agama Allah kepada umat yang setelahnya, sehingga tidak akan bisa dibandingkan. Bahkan sekiranya mereka merendahkan para sahabat, maka sungguh seakan-akan seandainya mereka memiliki kebaikan, maka semua kebaikan mereka akan berpindah untuk para sahabat. وقالت رضي الله عنها: أمروا أن يستغفروا لهم، وأخذت هذا من قول الله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Bukankah kita diperintahkan untuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka, sebagaimana firman Allah, dan orang-orang yang datang setelahnya dengan keimanan, mereka berkata, ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami. ولهذا يقول علماء أهل السنة والجماعة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. Maka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menegaskan dalam sebuah keyakinan bahwa kita harus mencintai seluruh para sahabat dan ridha kepada mereka. ولا نفرط، يعني لا نزيد، ولا نفرط في حب أحد منهم. Dan tentunya kecintaan kita kepada mereka pun tidak boleh untuk melampaui batasan. ولا نتبرأ من أحد منهم. Tapi jangan pula ada di antara kita yang berani berlepas diri atau barah terhadap mereka. وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ. Tetapi ingat, kita harus memiliki kebencian kepada siapapun yang membenci mereka. وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ. Bahkan kita membenci orang yang membenci mereka, dan sungguh yang terbaik dan merupakan kebaikan adalah menyebut mereka dengan kebaikan. وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ. Barang tentu kita tidak akan menceritakan mereka dan meyakini perihal mereka kecuali kebaikan. وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ. Kecintaan mereka merupakan bagian daripada agama kita, bahkan bentuk daripada keimanan kita dan ihsan kita terhadap mereka. وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ. Dan kebencian kepada mereka merupakan kekufuran dan merupakan kenifakan dan merupakan bentuk melampaui batas. ويقول أبو زرعة الرازي من علماء السلف والحديث رحمه الله كلمة قيمة في هذا الموضوع. Abu Zur'ah rahimahullah ta'ala, beliau berkata, mengingatkan perihal pentingnya permasalahan ini. إذا رأيت الرجل ينتقص واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، يعني منافق. Beliau berkata, perhatikan, kata Abu Zur'ah, sekiranya ada orang yang berani mengkritisi salah satu dari sahabat Nabi, maka perhatikan bahwa mereka adalah zindiq atau orang munafik. ثم قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق. كمل. Kenapa demikian? Karena sungguh, ingat,
Nabi adalah kebenaran. Dan apa yang beliau bawa adalah kebenaran. وإنما أدى إلينا هذا القرآن وهذه السنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan sungguh dari jalan mereka lah Al-Quran dan As-Sunnah sampai kepada kita. وإنما يريدون يقصد هؤلاء الذين يسبون الصحابة وإنما يريدون أن يبطلوا الكتاب والسنة بسبهم للصحابة. Hakikatnya mereka yaitu orang-orang yang mencela para sahabat. Hakikatnya mereka adalah segolongan kaum yang ingin mencela Alkitab was Sunnah dengan cara mencela para sahabat yang merupakan umat yang Allah pilih untuk menyampaikan agama kepada kita. فمن الذي نقل القرآن والسنة هم الصحابة. Siapa yang meriwayatkan, yang telah mengajarkan Al-Quran dan Sunnah? Bukankah mereka para sahabat? فهم يريدون أن يجرحوا الصحابة يعني يجعلوهم غير عدول وغير موثوقين. Mereka mengatakan bahwasanya para sahabat umat yang tidak memiliki kredibilitas. Mereka mencela dengan menyatakan bahwa para sahabat adalah umat yang rendah. قال أبو زرعة والجرح بهم أولى، يعني الذين يسبون الصحابة هم المجروحون، هم الذين ليسوا أهل ثقة ولا عدالة. Hakikatnya sebagaimana kata Abu Zur'ah bahwa sifat-sifat buruk itu lebih berat mereka untuk menyandang sifat itu karena mereka lah umat yang telah berbuat jahat kepada manusia-manusia yang mulia. ثم قال وآخر جملة وهم الزنادقة، يعني هؤلاء الذين يسبون الصحابة، وهذا هو الواقع لأن هؤلاء هم الباطنية الذين يكيدون للإسلام والمسلمين ويريدون رد القرآن والسنة بسب الصحابة. Mereka lah umat yang jahat yang telah berani merendahkan segolongan umat yang Allah pilih mereka untuk mengemban sampainya risalah kepada kita. Dan hakikatnya orang-orang yang mencela adalah orang-orang ahli batiniyun, yaitu orang-orang yang penuh dengan kenifakan yang ingin merusak agama kita, ingin merusak Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ونعتقد أنه يجب علينا كف ألسنتنا وأقلامنا عن الكلام فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، فإذا وجد بينهم شيء فهم بين الأجر والأجرين، مجتهد مخطئ فله أجر ومجتهد مصيب فله أجران، وأما نحن فنحترمهم كلهم. Perhatikan sikap kita untuk para sahabat. Apa? Tahan lisan kita, tahan pena kita untuk berkata atau menuliskan sesuatu yang buruk untuk para sahabat. Yakinilah mereka kesemuanya adalah umat yang mulia. Dan sekiranya pun ada sebuah pertentangan atau sebuah tragedi yang pernah terjadi di kalangan para sahabat, maka kita yakini mereka adalah umat yang mulia. Mereka umat di antara dua kebaikan atau satu kebaikan, dan mereka adalah segolongan yang harus kita cintai. Tahan lisan kita untuk tidak berkata buruk terhadap mereka sekecil apapun. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كلهم موعودون بالجنة كما قال الله تعالى في سورة الحديد. نعم. Ingatlah bahwa para sahabat Nabi kesemuanya telah Allah janjikan dengan surga, sebagaimana Allah firman dalam surat Al-Hadid, لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. Tidaklah sama segolongan kaum yang menafkahkan sebelum Fathu Mekah dengan orang-orang yang dan berperang di jalan Allah. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وهي الجنة.
Mereka adalah umat yang kedudukannya memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila dibandingkan dengan umat yang datang setelahnya. Walaupun mereka berperang atau terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kesemuanya kelak mereka akan mendapatkan al-husna, dan al-husna adalah surga Allah. ولهذا نعتقد فضل الصحابة، ونعتقد أيضا أن الصحابة يتفاضل بعضهم عن بعض، فبعضهم أفضل من بعض رضي الله عنهم. Maka kita harus meyakini kemuliaan para sahabat, walaupun kiranya, dan ini memang keyakinan kita, bahwa keadaan para sahabat, kedudukan mereka tentunya sangat beragam. Ada di antara mereka yang paling mulia, kemudian berikutnya dan berikutnya. فأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنه، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم أجمعين. وهؤلاء هم الخلفاء الأربعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. Barang tentu yang pasti paling mulia kedudukannya adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kemudian Umar radhiyallahu taala anhu, kemudian Utsman dzun nurain radhiyallahu taala anhu, kemudian Ali bin Abi Thalib yang merupakan anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya urutan kemuliaan mereka sebagaimana urutan mereka dalam khilafah. ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبو عبيدة عامر بن الجراح. هؤلاء ستة مع الأربعة، هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. Kemudian setelahnya ada segolongan umat yang Allah katakan sebagai 10 orang yang al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang mereka dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ditambahkan dengan 4 al-khulafa ar-rasyidin, maka berikutnya ada Abdullah ibn Zubair, kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas, kemudian Talhah ibn Ubaidillah, kemudian Sa'id ibn Zaid ibn Zaid Zaid, Abdurrahman ibn dan Abdurrahman ibn Auf. ibn Auf. وأيضا نحب السابقين، نعتقد فضل السابقين الأولين من المهاجرين، وهم الذين أسلموا قديما بمكة. فمن أسلم قديما بمكة ثم هاجر، هؤلاء أفضل من الأنصار، لأن الله عز وجل ذكرهم في القرآن فقدم المهاجرين على الأنصار، فعلم فضل المهاجرين. Dan tentunya urutan berikutnya adalah orang-orang muhajirin yang mereka telah beriman lebih dahulu sebelum mereka berhijrah ke kota Madinah, yang telah beriman dari kalangan generasi yang pertama. Dan berikutnya مثل بلال بن رباح، وعبد الله بن مسعود، وأبي هريرة وأمه. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan surga, kabar gembira kepada semua para sahabat secara langsung. Selain daripada 10 sahabat, di antara mereka ada Bilal radhiyallahu taala anhu, di antara mereka ada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di antara mereka ada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, أبي هريرة، dan ibunya Abu Hurairah. وكذلك ثابت بن قيس بن شماس من الصحابة، Thabit ibn Qais, وعكاشة بن محصن، وعدد غفير شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. Uqasah bin Mahsan, dan para sahabat yang lainnya Allah janjikan secara langsung bahwa mereka adalah penduduk surga. قارن بين هذا المنهج النبوي الشريف الكريم، Perbandingkan
jalan yang demikian mulia yang merupakan jalan Nabi. وبين من يقول من المبتدعة إن الصحابة ارتدوا وكفروا، إن الصحابة منافقون، إن الصحابة ليس فيهم إلا 5 مسلمون والباقي كفار، هؤلاء أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم فاحذروهم. Bandingkan dengan orang-orang yang berani mencela Rasulullah mencela para sahabat Nabi, yang berani merendahkan mereka, bahkan menyatakan mereka adalah umat yang telah kufur, umat yang nifaq, dan tidaklah tinggal beriman dari para sahabat Nabi kecuali 5, kata mereka. Celaan demi celaan yang mereka ucapkan sangat keji jalan mereka, dan tentunya ini sangat jauh daripada jalan yang diajarkan oleh agama kita. أيها الإخوة الكرام، فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، والعيش معهم تقوية للإيمان وتربية للنفوس وتزكية لها. Tentunya kemuliaan yang Allah kabarkan dan dikabarkan Rasulullah tentang mereka demikian banyak, dan mengkaji biografi para sahabat seakan-akan kita berhidup bersama mereka. Barang tentu mengkaji mereka akan menjadi motivasi bagi kita untuk semakin menguatkan kecintaan dan keimanan kita, dan dalam bagaimana kita mendidik hati mereka untuk hidup seperti mereka. ارجع إلى كتاب فضائل الصحابة في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، في مسند أحمد. ارجع إلى فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل، سوف تجد قصصا عجيبة من أخبار الصحابة رضي الله عنهم. Coba kita membaca dari kitab-kitab hadis tentang keutamaan fadail para sahabat. Bisa kita baca dari Sahih Al-Bukhari, bisa kita baca dari Sahih Muslim, bisa kita baca daripada kutubus sunan kesemuanya, dan juga bisa kita baca daripada Musnad Imam Ahmad yang menceritakan bagaimana kemuliaan demi kemuliaan yang dimiliki oleh para sahabat-sahabat Nabi. وقد رأيت أن أذكر لكم بعض القصص العجيبة من هؤلاء الصحابة الكرام حسب ما يتسع له الوقت في هذه المحاضرة. Coba kita bersama menyimak sebagian biografi para sahabat yang barang tentu cerita ataupun biografi para sahabat kesemuanya ajaib dan sangat mengagumkan, dan saya akan ceritakan sedikit sesuai dengan waktu yang ada pada kita. أذكر أفضل الصحابة أبا بكر، وقد مدحه الله في سورة التوبة وفي سورة الزمر وفي سورة الليل. Pertama, tentang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang Allah telah memuji beliau Abu Bakar di dalam Al-Quran. Allah puji dalam surat Al-Hijr, Allah puji dalam surat Az-Zumar, Allah puji dalam surat Al-Lail. أما في سورة التوبة فيقول الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. Subhanallah. Dikala engkau tidak menolong mereka, maka sungguh Allah telah menolong mereka. Dikala Allah telah mengeluarkan 2 orang. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Dikala mereka berada dalam gua dan dikatakan kepada salah seorang sahabatnya, la tahzan, jangan engkau bersedih, sungguh Allah bersama kita. وكان أبو بكر شديد الخوف والحرص والحراسة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يصيبه أدنى أذى. Akan pasti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah sosok yang sangat mencintai Nabi, mengiringi Nabi dimanapun, bahkan tidak rela sekiranya ada sedikit pun yang bisa mengganggu dan menyakiti Nabi. وفي سورة الزمر عند قوله والذي جاء بالصدق يعني محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به يعني أبو بكر رضي الله عنه على أحد تفاسير أهل العلم. Subhanallah. Perhatikan dalam surat Az-Zumar yang mana Allah berfirman yang artinya dan yang datang dengan as-sidq, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan risalah, dan orang yang membenarkan sedekahhu, ini adalah menurut pendapat sebagian para ulama adalah Abu Bakar.
وفي سورة الليل وسيجنبها الأتقى أي أبو بكر الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال العلماء بالتفسير أول من يدخل في هذه الآية أبو بكر الصديق رضي الله عنه. Perhatikan surat Al-Lail yang mana Allah katakan dan akan dijauhkan daripada neraka hamba yang bertakwa yang mendermakan hartanya di jalan Allah. Ayat ini sampai selesai adalah untuk Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan ini yang paling pertama. قال رجل لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. السائل تابعي عروة بن الزبير يسأل عبد الله الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص ما هو أشد شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين. Abdullah bin Amr bin As bertanya, salah seorang sahabat bertanya kepada sahabat yang lainnya, yaitu Abdullah bin Zubair, perihal apa yang paling terasa sangat dirasakan oleh sangat berat, sangat menyakitkan Nabi dari gangguan orang-orang musyrikin. Qala Abdullah bin Amr bin As, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi hijr al-Ka'bah إذ أقبل عقبة ابن أبي معيط المشرك من أعداء الله من أهل صناديد مكة. عقبة أقبل على رسول الله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat di Ka'bah, maka datanglah Uqbah ibn Abi Mu'aid, salah seorang musyrikin, dedengkan musyrik yang sangat benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. فعقبة جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأخذ بمنكبه هكذا ثم لواه الثوب لواه على عنق الرسول صلى الله عليه وسلم. خنق الرسول خنقا شديدا والرسول صلى الله عليه وسلم قائم يصلي خنقه عقبة هكذا. ايش ترجمه؟ سبحان الله. Uqbah, orang yang jahat ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat, tiba-tiba dia datang dari arah belakang, kemudian menarik kain ini, ditarik seperti mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan cara menarik kain atau baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. فأقبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه رأى هذا المشهد فأقبل أبو بكر فأخذ يد عقبة فدفعها دفعا شديدا دفعها هكذا وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. Maka di saat Abu Bakar melihat kondisi yang seperti itu, maka bergegas beliau, kemudian melepaskan tangan dan mendorong Uqbah bin Abi Mu'aid. Kemudian seraya mengucapkan, apakah engkau berani untuk membunuh seseorang yang berkata Rabbi Allah? Rabbi adalah yang telah datang dengan petunjuk yang jelas. ومواقفه كثيرة ولكن من ضمنها علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيل له يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب من أشجع الناس؟ قال أشجع الناس أبو بكر الصديق. Ali bin Abi Thalib, saat beliau ditanya siapa sosok yang paling pemberani dan paling berani, maka beliau menjawab yang paling berani, jagoan adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. قال فإنه لما كان يوم بدر جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا. نعم. Maka suatu saat di hari perang Badar, kami saat itu sedang dalam persiapan untuk peperangan, maka kami jadikan beliau termasuk golongan yang di depan. فقلنا يعني الصحابة علي رضي الله عنهم مع الصحابة فقلنا من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يهوي عليه أحد من المشركين. Kemudian kami pun berkata, siapa yang kiranya akan menjadi penjaga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang tentu orang-orang musyrik akan berebut untuk mencari dan mencelakai Nabi. قال علي رضي الله عنه فوالله يخطب الناس خطبة علي فوالله ما دنا منه أحد إلا أبو بكر شاهرا سيفه يضرب المشركين دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. Di saat yang seperti itu, tiba-tiba Ali bin Abi Thalib melihat
bahwa sosok yang pertama kali bergerak dengan disertai mencabut pedangnya dan berupaya untuk berada di depan Nabi untuk melindungi. Dan itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar yang pertama kali loncat untuk menjadi tameng bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال علي رضي الله عنه فأبو بكر أشجع الناس. Maka Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling pemberani. وقال علي رضي الله عنه ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لازم تعرفون أن علي في مكة كان صبيا صغير السن، ما هو من الرجال الكبار، كان في سن الصبا. لابد تذكرون هذه المسألة، لما كان في مكة كان صبيا وهو أول من أسلم من الصبيان رضي الله عنه. Tentunya kita harus ingat bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah orang yang masih sangat muda kala itu ketika masih dakwah di Mekah. Bahkan beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak kecil. يقول علي ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين حوله، هذا يتلتله وهذا يحاده وهذا يتكلم معه من المشركين. نعم. Saya pernah melihat, kata Ali bin Abi Thalib, bagaimana saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikerumuni oleh orang-orang musyrikin yang ingin mencelakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beragam cara. وهم يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدة. Mereka pun berkata ketika telah mengkerumuni Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, apakah engkau yang berani menjadikan sesembahan yang ada menjadi satu sesembahan saja? فيقول علي فوالله ما دنا منه أحد ولا منا أحد إلا أبو بكر أخذ يدافع عن رسول الله، يضرب هذا ويدفع هذا ويحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. Kata Ali bin Abi Thalib, tahukah siapa yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau dikerumuni oleh orang-orang musyrik yang ingin mencelakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia adalah Abu Bakar. Datang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mendorong kemudian menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendorong orang-orang musyrik yang ingin mengganggu Nabi. Wa Abu Bakar yaqul lil musyrikin wailakum ataqtuluna rajulan ay yaqul rabbi Allah. Maka Abu Bakar pun dengan suara yang tinggi beliau menyatakan, sungguh celaka bagi kalian. Apakah engkau tega untuk membunuh seseorang yang berkata Rabbku adalah Allah? ولهذا أذكركم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. Oleh sebab itu akan saya sampaikan beberapa hadis tentang keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. Sungguh orang yang paling bisa terpercaya dan paling dipercaya untuk menyertai Nabi dan apa yang dimiliki oleh Nabi adalah Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidhan khalilan ghaira rabbi lattakhadhtu Aba Bakar walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuh. Kalau sekiranya diperbolehkan untuk aku menjadikan beliau sebagai seorang khalil, maka sungguh aku akan jadikan Abu Bakar sebagai seorang khalil, akan tetapi aku hanya telah menjadikan Allah sebagai khalil. Fi qalbi Abi Bakr iman la yuwazihi ayyu imanin jaa ba'dah. Keimanan yang ada di dada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak ada yang bisa menandingi oleh seluruh umat yang datang setelahnya. Man yatahammal khabar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad mat. صعب خبر صعب جدا. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, berita yang menyedihkan, berita yang sangat membuat pilu para sahabat. Perhatikan, siapa yang tegar dan siapa yang mengajarkan sebuah pengajaran yang penting dikala Nabi wafat? قام عمر يخطب ويقول إن المنافقين يقولون إنه مات وإنه لم يمت وإن المنافقين وسنفعل بهم. فجاء أبو بكر فصعد المنبر فحمد الله
ثم قال الكلمات المشهورة. تفضل. Dikala tergoncang Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mendengarkan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, orang-orang munafik menyatakan Nabi telah wafat, mereka menyatakan Nabi telah meninggalkan kita. Ingatkah siapa yang berani untuk menegur? Siapa yang bangun kemudian menyampaikan untaian kalimat? فقام أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم قرأ: إنك ميت وإنهم ميتون، وقرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. Dikala Abu Bakar radhiyallahu taala mendengarkan dan melihat apa yang terjadi, maka bangunlah beliau berdiri mengingatkan kepada kaum muslimin, para sahabat. Setelah beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau pun berkata, mengingatkan kepada kesemuanya, siapakah yang menyembah Muhammad, maka sungguh dia telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, fa innahu hayyun, maka ingatlah Allah itu maha hidup dan tidak akan wafat. Kemudian beliau membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, sungguh engkau akan menjadi mayit, akan wafat, dan mereka semuanya juga akan wafat. Kemudian juga membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, apakah di saat engkau wafat atau terbunuh, kemudian engkau akan kembali kufur? Ingatlah, sebagaimana telah datang para nabi yang sebelum kalian yang juga wafat ataupun Allah wafatkan mereka. Qala Umar bin Khattab: "Fawallahi ma huwa illa an sami'tu Aba Bakr tala hadhihi al-ayah fa'uqirtu hatta ma tuqallini rijlaya." سقط على الأرض عمر ما تحمله رجله من شدة التأثر، وعلمت وأهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. Maka saat itu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu tidak hanya terkesima, tapi benar-benar tersadarkan dengan penuh rasa haru. Dari kesedihan yang demikian mendalam, beliau teringatkan dari ayat yang dibacakan bahwa Rasulullah adalah manusia yang juga akan wafat. Dan ini sangat menyadarkan beliau, bahkan tidak tahan beliau menahan fisiknya, tersungkur beliau mengingat bagaimana ayat yang dibacakan Abu Bakar yang sangat berpengaruh dan mengingatkan apa yang harus diyakininya. فتلقى الناس هذه الآية كأنهم أول مرة يسمعونها، فما يسمع أحد إلا وهو يتلو هذه الآية، وصار الناس يبكون على فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka di saat itu para sahabat kesemuanya dalam keadaan teringatkan dan berlinang air mata mereka. Mereka menangis dari apa yang diingatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ayat yang agung yang mengingatkan perihal wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. باقي؟ أوه. لو تؤتوني يعني السؤال والجواب ربع ساعة كذا قبل متى نتوقف بالضبط؟ مغرب بعد نص ساعة. نتوقف بعد نصف ساعة؟ لا متى نتوقف؟ نتوقف بعد 5 دقائق ثم السؤال والجواب يعني. طيب. سبحان الله. أنا في نفسي أتكلم عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي، عندي قصص عجيبة عنهم تجعلنا نحبهم ونشتاق إلى رؤيتهم، ونسأل الله أن يجمعنا بهم في الجنة يا رب. آمين. نسأل الله أن يجمعنا بهم في الجنة.
لكن انظروا إلى هذا الثبات، انظروا إلى هذا الثبات، انظروا إلى هذا الثبات، ثبات عظيم. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. Sungguh, setiap para sahabat ada biografi dan kisah yang teramat sangat menakjubkan, ketabahan, ketegaran di dalam beragama. Dan dari kejadian yang dari kisah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kemudian Umar, kemudian Ali, kisah yang menakjubkan, dan masih sangat banyak kisah-kisah yang lainnya. Dan perhatikan pada apa yang terakhir kami ceritakan, dikala mereka terharu, di mana mereka sedih dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikala itu diingatkan, sungguh barang siapa yang menyembah Muhammad maka sungguh dia telah wafat, dan barang siapa yang menyembah Allah sungguh Allah itu hai, Allah maha hidup dan Allah tidak akan wafat. Ini merupakan sebuah kejadian yang mengingatkan kepada ketegaran dan dalamnya cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولا يجوز الغلو في الصحابة بأن نعتقد فيهم أنهم يدعون مع الله أو يستغاث بهم، فإن هذا باطل يحرمه الصحابة ويحاربه الصحابة رضي الله عنهم. Barang tentu kita cinta kepada para sahabat, tetapi kecintaan kita kepada mereka tidaklah boleh melampaui daripada ketentuan batasan dalam agama kita. Para sahabat tidak suka untuk dikultuskan, dan mereka telah mengajarkan kita bagaimana cinta yang sebenarnya untuk mereka, karena mereka adalah umat yang demikian mulia. إخواني الكرام، أرجو منكم أن تقرأوا سيرة الصحابة رضي الله عنهم، وفي كل أسبوع تجلس مع زوجتك، مع والدك، مع والدتك، مع أبنائك في البيت، تأخذون سيرة صحابي واحد، تقرؤون أخباره وتنتفعون بذلك انتفاعا عظيما. ولعل أخونا الشيخ علي يدلكم على بعض الكتب المترجمة التي تعينكم على هذا، لأن وراء هذا مصلحة كبرى سأقولها بعد قليل. Aku nasihatkan, dan benar-benar aku nasihatkan kepada antum semuanya untuk mengkaji, mempelajari biografi para sahabat-sahabat Nabi. Mereka adalah orang-orang yang paling hebat, yang terbaik yang ada di atas muka bumi ini. Coba cari waktu dalam sepekan, kalian duduk bersama keluarga, bersama istri, bersama anak, kita baca bersama, dibacakan bagaimana biografi mereka. Kita ambil buku-buku terjemah yang di sana menceritakan perihal kehidupan para hamba-hamba yang Allah cintai. جاء رجل في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة موجودون، فسأل سؤالا جميلا وجاء الجواب أجمل وأجمل، وهذا هو سبب دعوتي لكم لقراءة سيرة الصحابة. Ada salah seorang sahabat di kala mereka berada di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan yang indah, dan dijawab oleh Nabi dengan jawaban yang jauh lebih indah. Dan tentunya inilah yang aku motivasi kalian untuk benar-benar belajar membaca biografi mereka. قال في سؤاله: يا رسول الله، المرء، يعني يقصد نفسه، الرجل، المرء يحب القوم، يعني يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب الصحابة، ولما يلحق بهم، لما غير لما يعني يحاول لكن ضعيف العمل، عمله ضعيف، لما يلحق بهم يعني ما حاله؟ هذا السؤال. تفضل ترجم ثم نأخذ الجواب. Renungi pertanyaan para sahabat ini, atau salah seorang sahabat ini. Beliau berkata, wahai Nabi, sungguh kami sangat mencintai segolongan kaum. Maknanya mencintai Nabi dan para sahabat. Tapi bagaimana mungkin kita akan bisa menyamai mereka? Kami adalah orang-orang yang lemah. Kami tidak akan mungkin sama terhadap mereka. Tunjukkan kepada kami apa kiranya yang bisa kami lakukan. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
المرء مع من أحب يوم القيامة. المرء مع من أحب يوم القيامة. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. يقول أنس: فأنا أحب أبا بكر وعمر. أنس وهو صحابي، فيقول: أنا أحب أبا بكر وعمر، أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم. Jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian menakjubkan. Apa yang dikatakan oleh Nabi dikala orang ini bertanya dengan pertanyaan yang tadi telah kita sampaikan. Nabi menyatakan bahwa orang itu al-mar'u, seseorang itu ma'aman ahabba yaumil qiyamah. Itu Allah akan bangkitkan bersama dengan orang yang dia cintai di hari kiamat. Renungi jawaban Nabi ini, bahwa orang itu akan bersama, akan dibangkitkan bersama dengan siapa yang dia cintai di hari kiamat. Dikala Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu mendengarkan jawaban Nabi ini, betapa bahagianya, berbinar-binar wajah beliau, berseri-seri wajah beliau, senangnya hati beliau. Seraya beliau menyatakan di saat itu, maka sungguh aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, walaupun aku tidak seperti mereka. Ini salah seorang sahabat mengungkapkan perasaan cintanya kepada mereka, dan tidaklah itu diucapkan oleh Anas bin Malik kecuali setelah Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sangat membahagiakan hatinya. ونحن أعمالنا ضعيفة وأعمالنا هزيلة وذنوبنا كثيرة، نسأل الله أن يغفر لنا، لكن إذا أحببنا النبي صلى الله عليه وسلم وأحببنا الصحابة نرجو الله أن يجعلنا معهم يوم القيامة. Sungguh kita sadar diri, amalan kita sangat sedikit, sangat minim, keimanan kita sangat lemah. Oleh sebab itu, munculkan dalam hati kita dan kuatkan dan ikrarkan bahwa kita adalah mencintai umat yang telah Allah cintai. Cintai mereka, semoga dengannya Allah akan bangkitkan kita bersama mereka. وهذه المحبة تنشأ من العلم الشرعي. تقرأ سيرة الصحابة، تعرف العقيدة الصحيحة، العقيدة السلفية، تعرف منهج الصحابة، تعرف أخبار الصحابة. ولذلك طلبت منكم أن تخصصوا جلسة في الأسبوع لتتذكروا أخلاق الصحابة وسيرة الصحابة حتى ينشأ في القلب محبتهم. Barang tentu kecintaan yang sejati untuk para sahabat dari diri kita ini harus memotivasi kita, atau harus menjadi pondasi bagi kita untuk mengetahui bagaimana keimanan mereka. Artinya terpacu kita untuk belajar ilmu syar'i. Kita belajar dan mengkaji perihal kehidupan para sahabat, bagaimana keimanan mereka, ketegaran mereka, dan apa yang mereka lakukan. Oleh sebab itu saya nasihatkan tadi, pelajari biografi para sahabat. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، اللهم ارض عنهم وارزقنا حبهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا معهم يوم القيامة، اللهم اجعلنا من أتباعهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان، اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان، اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام
وأخرجهم من الظلمات إلى النور، واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتمها عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم وفق المؤمنين ليوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. اللهم ثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ألق في قلوبهم الإيمان والحكمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم ولأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وسائر إخواننا المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تدخلنا الجنة ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا، ونسألك أن تجيرنا من النار يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. في سؤال؟ نقرأ السؤال. Ini pertanyaan yang pertama sudah terjawab ya, yang pakai bahasa Arab. Bagaimana kita mencintai sahabat Nabi dalam keadaan amalan kita dan keimanan kita tidak sama dengan mereka. Tadi jawaban yang terakhir kiranya. السائل يقول شيخنا: هل المنهج النبي لا يزال صافيا حنيفا إلى هذا اليوم؟ الجواب: نعم، إن الله عز وجل قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهذا دليل على بقاء منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تجتهد في البحث عنه بدراسة القرآن والسنة والرجوع إلى الراسخين من أهل العلم من أهل السنة والجماعة ممن يتبع منهج السلف الصالح. Ada pertanyaan yang maknanya, apakah agama Islam saat ini yang kita pegang masih semurni dengan apa yang ada di masa Nabi? Beliau menjawab, iya. Kenapa demikian? Beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa kami, yang artinya bahwa kami telah menurunkan az-zikra, itu Al-Qur'an, dan sungguh kami yang menjaganya. Tentunya ketika Allah mengabarkan bahwasanya Allah yang menjaga, baru tentu Allah akan menjaga selama-lamanya. Dan tentunya kemurnian agama akan pasti terjamin karena Allah yang menjaganya. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya bahwa
terus akan ada dari sekelompok umatku yang mana mereka Allah menangkan, Allah jaga mereka untuk istiqamah di atas hak, di atas kebenaran. Belum kiranya banyak yang akan menjegal mereka, melawan atau menghalangi mereka. Terus mereka istiqamah di atas al-haq, dan ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jawabannya bahwa agama kita dengan manhaj salafi ini merupakan sesuatu yang terjaga sampai hari kiamat. وفي هذا الوقت نحذر من الإرهاب ومن الغلو والتنظيمات الإرهابية، وهؤلاء يجب الحذر منهم، ويجب على المسلم وطالب العلم أن ينتبه فيحذر منهم ويلزم منهج أهل السنة، ويلزم الجماعة والإمام في بلده، في كل بلد يلزم الجماعة والإمام فلا يخرج عليه ولا يثير الفتن. نعم. Beliau memberikan tambahan dari fenomena yang ada. Beliau mengingatkan hati-hati daripada fitnah terorisme yang terus berkembang saat ini, yang menipu dari kalangan orang-orang yang bersemangat. Ini merupakan ajaran yang bukan daripada manhaj salaf. Tidak pernah diajarkan kepada kita untuk bersikap, untuk beramal sebagaimana apa yang telah mereka lakukan. Kita harus membangun komitmen bahwa kita dalam beragama ini harus meniti jalan salaf. Diajarkan kepada kita untuk komitmen di dalam beragama, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan demikian pula kepada para penguasa. Kita yang hidup di negeri ini, kita menghormati mereka dan kita taat kepada mereka. Kita jaga persatuan dan kesatuan. هناك سؤال بالعربية: ما رأيكم عن الكتاب الإبانة الصغرى لابن بطة؟ هل يجوز أن نقرأ ذلك الكتاب؟ لأن حمل ابن بطة كثيرا من أحاديث ضعيفة ولا أصل له. Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya membaca kitab Al-Ibanah Sughra miliknya Ibnu Battah, karena kandungan di dalamnya dari hadis-hadis yang lemah. نعم شيخ. يا أخي الكريم، الدراسة تحتاج إلى من يساعدك في اختيار الكتب، والترتيب في الدراسة مطلوب. هذه الكتب تعتبر كتب بالإسناد، والكتب التي بالإسناد لا يلتزم فيها علماء ذلك الوقت إلا بذكر الإسناد والعهدة على القارئ عندهم. ولهذا هذه الأمور ارجع فيها إلى المتخصصين وسيشرحون لك لماذا هؤلاء يريدون بعض الأحاديث الضعيفة وهم يعرفون ضعفها، فأنت تنتبه لهذا ولا تقع في الغلط. لذلك تحتاج إلى أنك ترتب الدراسة على الكتب المعروفة عند أهل العلم. Metode belajar yang paling aman dan paling selamat bagi talibul ilmi dikala mengkaji kitab, apalagi kitab Ibnu Battah, itu adalah kitab dengan isnad. Disarankan oleh beliau untuk kita mengkajinya bersama seorang yang berilmu, yang mumpuni, yang bisa mengetahui dan mengajarkan kepada kita. Jangan baca sendiri. Kita harus duduk dengan seorang ahlul ilm yang mengajarkan kepada kita, membimbing kita, mengarahkan kita, sehingga kita bisa terarahkan. Karena kitab yang tertuliskan dengan isnad benar-benar membutuhkan pengkajian yang serius dan membutuhkan orang yang membimbing kita. Tadi ada yang tanya tadi sebelum lembaran ini, ada yang bertanya tadi. Siapa tadi? Soalnya, iya. Oh, sudah keluar. Oh. Kurang berapa menit? Nanti. 5 menit. Bagi 5 detik. ما جاء السؤال يا شيخنا وقت المغرب قريب. 5 دقائق. طيب. نعم. الصحابة كلهم موعودون بالجنة. ثم يا شيخ، ما الحكمة في ذكر بعض أسماء الصحابة ولم يذكر غيرهم؟ التنصيص فيه فضل وتخصيص. التنصيص على اسم الصحابي
فيه فضل وتخصيص ومنقبة له. Tentunya ketika Nabi menyebutkan secara nas dengan spesifik dari sebagian para sahabat, tentunya ada pelajaran, ada hikmah, berkeutamaan. مثل حديث لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فكل الصحابة هكذا يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله، لكن كلهم تشوفوا لهذا التخصيص لأنه مزية ومنقبة، فصارت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. Ingat sebuah kejadian dikala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa akan aku berikan bendera ini itu pada perang, yang mana bendera ini akan aku berikan kepada sosok yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan pula Allah dan Rasulnya mencintai orang ini. Ini merupakan pujian terhadap Ali bin Abi Thalib, yang kala itu tentunya para sahabat mereka semuanya mendambakan untuk mereka bisa memegang panji yang akan diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dikabarkan sebagai sosok yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun juga mencintainya. Ini merupakan bentuk pujian kepada mereka, dan hakikatnya mereka semuanya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan mencintai Allah dan Rasulnya, tapi tentunya tingkatan mereka beragam. أذن طيب نقف ولا يعني بعد شوية. أنا أتابعك. ما أقدر أقول شيء. Cukup atau mungkin ada persiapan untuk salat? Kita cukupkan karena mungkin ini butuh persiapan. يتوضؤون يا شيخ، يروحون يتوضؤون. Baik, kita cukupkan, dan insya Allah setelah kajian bersama beliau, guru kita bersama, ba'dal maghrib akan ada untayan nasihat dari guru kita Syekh Adil hafizahullah taala, kajian sejenak sampai menunggu tibanya waktu Isya. Untuk saat ini atau sesi yang pertama kita cukupkan, silahkan persiapan untuk sholat maghrib. Barakallahu fiikum. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.